अस्सलामुअलैकुम बुजुर्ग भाइयों बहनों, रसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। अकीदा रसालत। दुनिया में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों को मुंतखब किया, जिन्हें हम नबी या रसूल कहते हैं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जबकि सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अंबिया कराम इस्लाम की नबूवत और रसालत को बरहक मानना अकीदा रसालत कहलाता है। अकीदा रसालत अकीदा तौहीद के बाद इस्लाम का दूसरा बड़ा अकीदा है। लफ्ज़ नबूवत नबा से निकला है, जिसका लग़वी मायना खबर है, जबकि खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। रसालत के लग़वी मायने पैगाम पहुँचाने के हैं। पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहा जाता है। नबी और रसूल में फ़र्क ये है कि रसूल को अल्लाह ताला नई शरीयत देकर भेजते हैं, जबकि नबी अपने से साबिक़ा रसूल की शरीयत को आगे लेकर चलते हैं। अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने बहुत से खसाइस व कमालात से नवाजा है। ये तमाम हस्तियाँ अपने दौर की सबसे नेक और बाकमाल हस्तियाँ होती हैं, जो बाकी तमाम इंसानों से अखलाक में बुलंद और मुमताज़ दर्जा रखते हैं। कम व बेश 1,24,000 में से सिर्फ चंद अंबिया कराम इस्लाम का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद में अरशाद होता है, और ऐसे भी रसूल हैं यकीनन जिनके हालात इससे पहले हम आपसे बयान कर चुके हैं, और वो रसूल भी हैं जिनके हालात हमने आपसे बयान नहीं किए। वही अलाई इकसाम और सूरतें। इल्म के बहुत सारे ज़राए हैं। इनमें हवासे खमसा, अक्ल, मुशाहिदा और तजर्बा, वजदान और अलहाम शामिल हैं। वही इल्म के ज़राए में से सबसे मुस्तनद ज़रिया है। वही के लग़वी मायने है इशारा करना, छुप कर बात करना या दिल में बात डालना, जबकि असलहा में अंबिया कराम पर नाजल होने वाले अल्लाह ताला के पैगाम को वही कहा जाता है। वही की इकसाम। वही की दो इकसाम है। ये ऐसी वही है, वही मतलू। ये ऐसी वही है जिसके अल्फाज और मायने दोनों अल्लाह ताला की तरफ से हों। इससे मुराद कुरान मजीद है। वही गैर मतलू। ये ऐसी वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर मायने की सूरत में नाजिल की गई, और इन मायने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में बयान फरमाया हो। इससे मुराद हदीस से मुबारक है। वही की सूरतें। वही की 3 सूरतें हैं। वही कलबी। अल्लाह ताला किसी फरिश्ते के वास्ते के बगैर बराह रास्त कोई बात बेदारी या ख्वाब में अपने पैगंबर के दिल में अलहाम कर दे। अंबिया कराम के ख्वाब भी वही होते हैं। कलाम अलही। अल्लाह ताला बराह रास्त अपने नबी से कलाम फरमाता है। इस वही में भी किसी फरिश्ते का वास्ता नहीं होता। ये वही की सबसे आला किस्म है। वही मलकी। अल्लाह ताला किसी फरिश्ते के ज़रिए से अपना पैगाम भेजते हैं। इस वही की 3 सूरतें हैं। कभी फरिश्ता नज़र नहीं आता, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के कलूब में घंटी के मुशाबा खूबसूरत आवाज़ सुनाई देती है, जो दर हकीकत अल्लाह ताला का पैगाम होता है। बाज़ मरतबा फरिश्ता किसी इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाता है। कभी कभी फरिश्ता अपनी असली सूरत भी ज़ाहिर होकर कलाम करता है। रसालत मुहम्मदी की खुसूसियात। अल्लाह ताला ने कम व बेश 1,24,000 अंबिया कराम सलाम को माबूस फरमाया, मगर जिन फ़ज़ाइल व कमालात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नवाजा, वो किसी और नबी में नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया कराम किसी एक कौम या इलाके की हदायत के लिए माबूस किए गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को अल्लाह ताला ने आलमगीर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया के हर कोने में बसने वाले और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हदायत और कामयाबी का ज़रिया है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا، نہ صرف بطور قائد بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور استاد، بطور باپ، بطور سپہ سالار، بطور حاکم غرض ہر لحاظ سے رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین اور کامل مثال ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے نمایاں پہلو میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت پر فائز ہونا، حوض کوثر کا تصرف ہونا، مقام محمود عطا کیا جانا، ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اور دین کو مکمل کرنا بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، معجزے سے مراد ہے کسی بھی نبی کی ذات سے صادر ہونے والا ایسا کام جو دوسروں کی عقل کو عاجز کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب میں تا قیامت کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور یہ حرف بہ حرف حقیقت پر مبنی ہے۔ مکہ مکرمہ میں کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ ڈوبے ہوئے سورج کا دوبارہ طلوع ہونا، کنکریوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی مبارک میں کلمہ پڑھنا، کھجور کے خشک تنے کا بولنا، ہاتھوں کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، درخت کا اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر حاضر ہو جانا وغیرہ جیسے بے شمار معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ واقعہ معراج ہے۔ نبوت کے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے پہلے مسجد اقصی بلایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا مبارک سفر کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ عقیدہ ختم نبوت، حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے لیے پیغام مکمل ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی اور رسول آئے گا اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب کہلائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے پر یوں روشنی ڈالی ہے، نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ان کے ساتھ جہاد کی۔ ان میں سے ایک مسلمہ کذاب بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر بھیجا اور جنگ یمامہ لڑی گئی۔ قیامت تک کوئی بھی شخص اگر اپنے نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو امت مسلمہ پر لازم ہے کہ اس کو جھوٹا اور کذاب مانے اور اس کے خلاف جہاد کرے۔ ہمیں چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ دعوت دین اور حفاظت دین کا فریضہ اب آخری امت ہونے کے ناطے سے مسلمان امت کا ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دیں اور انکار ختم نبوت والوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ کوئی اور نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی اور رسول آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی اور بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ان کی امت بنایا اور ہم اپنی آخری نبی کی جو ہے نا امت ہے، ہمیں اس پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہر لمحہ
नेकी के काम करने चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं और हमें अपने इस्लाम को आगे लेके चलना है। हमें अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को जो गैर मुस्लिम हैं उनको इस्लाम की तरफ लेके आएँ, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफाए कामला अता फरमाए, और जो जहाँ भी जिस भी किसी परेशानी मुश्किल आजमाइश में अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद से उनकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलें आसान करें। और आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।